Action. Action. Itu mau di film nanti ada di televisi. Bayarannya mahal. Segera memulai, silakan kembali ke posisi masing-masing. We are going to start shortly. Please return to your seats. Mari kita membuka kitab Bilangan pasal 18. Please turn your Bible to the book of Numbers chapter 18. Bilangan pasal 18, the book of Numbers chapter 18. Kita akan membaca mulai dari ayat 8 hingga ayat 15 and we will read from verse 8 to verse 15. Bilangan 18 ayat 8 hingga 15. Numbers 18 verse 8 to verse 15. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Harun, sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khusus yang kepadaku. Semua persembahan kudus orang Israel kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Inilah bagianmu dari segala persembahan-persembahan yang maha kudus itu, yaitu dari bagian yang tidak harus dibakar. Segala persembahan mereka yang berupa korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah yang dibayar mereka kepadaku. Itulah bagian maha kudus yang menjadi bagianmu dan bagian anak-anakmu. Sebagai bagian maha kudus haruslah kamu memakannya. Semua orang laki-laki boleh memakannya. Haruslah itu bagian kudus bagimu. Dan ini pun adalah bagian persembahan khusus dari pemberian mereka yang lain, termasuk segala persembahan unjukan orang Israel. Semuanya itu kuberikan kepadamu dan kepada anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang lahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanahnya yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan adalah juga bagianmu. Setiap orang yang lahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Semua yang dikhususkan bagi Tuhan di antara orang Israel menjadi bagianmu. Semua yang terdahulu lahir dari kandungan segala yang hidup yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang, adalah bagianmu. Hanya haruslah kamu menebus anak sulung manusia, juga anak sulung binatang yang najis haruslah kamu tebus. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang kami memohon, jelaskanlah supaya kami memahaminya. We have read your word, oh Lord.
Now we pray, please explain this to us so we may understand it. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. In the name of Jesus we pray. Amin. Halaman 43, page 43. Sebagaimana dapat kita lihat di sini kepada Harun dan keturunannya yang melayani Tuhan sebagai imam, Tuhan memberikan kepada mereka bagian, tambahkan kata bagian, dari persembahan yang dibawa dan diserahkan oleh Israel kepada Tuhan. As we can see it here, to Aaron and his descendants who serve God as priests, God has given them a portion of the offerings brought by the people of Israel to the Lord God. Nah, berdasarkan Imamat 1 hingga 4, kita tahu bahwa bagian yang diserahkan kepada Tuhan untuk dibakar adalah kepala dan kaki serta organ internal dan lemak. So based on the book of Leviticus chapter 1 to chapter 4, we know that the portions or the parts of the animal given to God as burnt offerings are the heads, the legs, and the internal organs, and the fat. Sisanya yakni daging, tambahkan kata daging. Mulai dari leher sampai ke paha adalah bagian untuk Harun dan keturunannya. The rest, which is the meat, all the way from the neck to the thigh, are portions for Aaron and his descendants. Jadi saudara, waktu orang Israel datang ke Bait Allah membawa korban, misalkan deh ya, seekor kambing. Nah, kepala dan kakinya serta isi jerohan beserta lemak itu yang dibakar sebagai korban bakaran. So when the people of Israel go to the temple with their offerings, suppose a goat or a lamb, the head and the legs, internal organs, and the fat will be burnt as a burnt offering to God. The rest, the meat, all the way from the neck to the thigh, be given to the priest, to Aaron and his descendants. Itu ya. Selain dari itu, Tuhan pun menetapkan di ayat 14 ini ya, semua yang dikhususkan bagi Tuhan di antara orang Israel menjadi bagianmu. Besides that, God also asked the people of Israel that those devoted to the Lord out of Israel will be yours. Nah, saudara, istilah dikhususkan di sini berarti didedikasikan. Tambahkan kata didedikasikan atau diserahkan. So the term devoted to means to be dedicated, to be turned over, to be given to. Jadi ini dapat berbentuk apapun termasuk manusia. So this can take the form of anything including people. Contohnya adalah Samuel yang diserahkan atau didedikasikan buat Tuhan oleh ibunya Hannah. One of the examples is Samuel. He was devoted, he was dedicated by his mother to the Lord God. Kita ingat ya, Hannah itu tidak bisa mempunyai anak. Akhirnya dia datang, berdoa, dan berjanji kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan anak, dia akan menyerahkan anak itu untuk Tuhan. You remember the story? Hannah wasn't able to conceive. And one day, she came to the temple and she prayed and made a promise to God. If you give me a child, I'll devote this child to you. So be given to God, dedicated to God. Itu artinya ya, dikhususkan. Setelah menerimanya, Tuhan menyerahkannya kepada para imam. So after God receives anything dedicated to Him, then God will give them to the priest. Jika manusia, ia akan menjadi pelayan Tuhan. Bila ia bukan manusia, tetapi berbentuk barang atau uang, itu akan menjadi milik imam
tambahkan kata imam. If that's a human being, that person will become a servant of God, like Samuel. If it's in the form of things, objects, or money, it will be given to the priest. Ya, jadi barang-barang yang dikhususkan itu diserahkan kepada imam. Saudara mungkin masih ingat di Perjanjian Baru ada pembahasan soal ini oleh Tuhan Yesus. Perhaps you remember in the New Testament there is a discussion about this. Tuhan Yesus memarahi orang-orang Israel gara-gara ini. If you recall, Jesus actually rebuked the people of Israel about this. Kenapa, saudara? Jadi rupanya saat itu, saudara, ada orang yang tidak mau menyerahkan uang membantu orang tuanya, atau istilah orang Hokkien, bokam buat. Ya. So apparently at the time there were people who didn't want to give their monies to their parents, to help their parents. Tapi kan kalau berkata terbuka, saya nggak mau kasih uang kepada orang tua saya, nggak sudi. Ada anak yang begitu kan ya, mungkin sakit hati sama orang tuanya, jadi berkata, udah peduli amat, kamu udah tua, saya nggak mau pelihara kamu. Perhaps they had bitterness, they harbor anger at their parents, so they say, I don't care, I will not take care of you. But if they openly declare that, I don't want to take care of my parents, that would not be good for them. So what did they do? Nah ini saudara, itu uang mereka katakan saya khususkan untuk Tuhan. So instead of saying I don't want to give this money to my parents, they said I'm going to devote this money to God. Ini nih yang dibahas sebetulnya nih. Jadi dikhususkan, didedikasikan, diberikan kepada Tuhan, kemudian diberikan kepada imam. Nah Tuhan Yesus memarahi mereka. Sebab Tuhan berkata, tanggung jawab kamu yang pertama adalah orang tuamu. Ya, Jesus was angry at them because to him they twisted the word of God for their benefit, to serve their interest or their purpose. Because what Jesus did was he explained the heart of God, and the heart of God is for the people to care for their parents. Ya, nah ini ceritanya ya, tambahkan lagi. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik. So there are now a few lessons that we can glean. Pertama, panggilan untuk melayani Tuhan bukan hanya panggilan untuk mengerjakan. Tambahkan kata mengerjakan. Tugas yang ia embankan, tapi juga panggilan untuk memberikan. Tambahkan kata memberikan. Segenap hidup kepadanya. The first lesson is this. The call for service, the call to serve God, is not only the call to do the things that God wants us to do, but it is also the call to give our entire life to Him. Dan tanda atau bukti bahwa kita memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan adalah melepaskan hak, tambahkan kata hak, untuk mempunyai penghasilan. And the sign or the proof that we totally give our lives to God is letting go of our right to earn an income. Melepaskan hak. Ya. So, pelayan Tuhan diminta untuk mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. So, a servant of God is asked by God to entrust his or her life completely to God. Nah, ini kesimpulannya, dia memanggil, dia memelihara. Tambahkan kata memelihara.
Saudara, melayani Tuhan jadinya bukanlah sebuah pekerjaan. Ya, serving God is not a job. It's a vocation, panggilan. Saudara, kalau ini pekerjaan berarti selama kita kerjakan tugasnya, ya udah kita selesai. If it is a job, as long as we have done the job, then we are fine. Saudara, jadi Tuhan itu tuh enggak hanya meminta kita menaati, melakukan tugasnya, tapi Dia ingin kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. So not only does He ask us to obey Him, to do what He wants us to do, but He also wants us to trust Him wholly. And the sign or the proof that we trust God is letting go of our right to earn money. Saudara, ada beda yang besar antara kita memberikan persembahan dari uang kita yang kita cari dan sama sekali melepaskan hak mencari uang. You see, there's a big difference between giving a portion of the money that we have earned and not earning money at all, letting go of that right to earn money. Ini yang paling puncak, saudara. Ini yang paling tinggi. Ya, melepaskan hak mempunyai pekerjaan mencari uang itu menjadi bukti tertinggi bahwa kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. So, the act of letting go of our right to earn money becomes the epitome, becomes the peak, yeah, the ultimate proof that we truly trust Him. Okay? Jadi ini yang Tuhan minta. Dia mau mengajar kita pelajaran ini. Sewaktu Dia panggil, Dia akan pelihara. He wants us to trust Him, to learn this lesson. If He calls, He will take care of us. Itu yang Dia akan mau kita tahu, ya. Mari kita pelajari lagi dengan lebih saksama, ya. Let's go into this furthermore. Keduanya tak terpisahkan. Mengerjakan tugas yang Tuhan beri dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. So these two are inseparable. To do the things God asks us to do and to surrender our entire lives to Him. These two are inseparable. Nggak bisa kita pisah-pisah. Setia dan beriman. In other words, we must be faithful, doing the things that He wants us to do, and we must place our faith in Him. Mustahil kita dapat setia mengerjakan tugas yang Tuhan embankan tanpa iman. It is impossible for us to be faithful to Him, to do things that He wants us to do, if we have no faith. Sebaliknya, mustahil kita beriman tetapi tidak setia, tambahkan kata setia, mengerjakan tugas yang Ia embankan. Conversely, it is impossible for us to have faith, but we are not faithful to do the things that He asks us to do. Dengan kata lain, mustahil kita dapat mengerjakan tugas yang Tuhan embankan bila kita sendiri tidak percaya, tambahkan kata percaya, pada kuasa-Nya untuk memelihara hidup kita. Simply put, it is impossible for us to do the work God wants us to do if we ourselves do not really believe in His power to take care of us. Maka saudara, kita yang melayani Tuhan akan senantiasa diuji. Apakah kita percaya Dia akan memelihara kita?
And that is the reason why those of us who serve God will always experience testing from God. Test whether or not we can trust Him. Whether or not we can trust Him. Saudara, ini pengamatan saya dan juga apa yang saya ketahui. Karena generasi saya sekarang generasi yang mulai pensiun di Indonesia. Ya, di Indonesia itu pensiun pelayanan usia 60 tahun. Ya, this is my observation and also based on what I heard from friends, because my generation now is retiring generation, 60 and above. Saudara, banyak yang akhirnya memikirkan dan khawatir tentang hari tua. Ya, and many of them think about and are worried about their old age. Kenapa, saudara? Karena nanti setelah pensiun mereka memang tidak lagi mendapatkan penghasilan seperti dulu. Because after they retire, they do not actually receive the support that they used to enjoy. That's the way it is. Nah, jadi saudara yang kebetulan anak-anaknya itu berhasil, ya lebih tenang. Those who have children who are doing well financially, well, they have no worry. Tapi nggak semua anak-anak berhasil. But not everybody, not every child will be successful financially. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran banyak di antara mereka. And of course, this makes them worry. Nah, tapi saudara-saudara, ini ujian. Ini ujian. Tuhan meminta kita percaya bahwa di hari tua tetap Dia pelihara. But He wants us to trust Him, that even in our old age, He will still take care of us. Dan saudara, meskipun saya tahu mereka bergumul, tapi belum pernah saya mendengar mereka kelaparan, belum pernah. Even though I know they struggle, but to this day I've never heard of them hungry. Never. Tetap ada untuk kebutuhan mereka setiap hari. Ya, God supplies their needs daily. Sambung lagi. Pekerjaan Tuhan bukanlah pekerjaan manusia. Tambahkan kata manusia. God's work is not man's work. Pekerjaan manusia dapat dikerjakan dengan kuasa dan cara manusia. Pekerjaan Tuhan tidak. Man's work can be done by the power and the way of man. Not so with God's work. Pekerjaan Tuhan mesti dikerjakan dengan kuasa dan cara Tuhan. God's work must be done by the power and the way of God. Dan kuasa serta cara Tuhan hanya akan diberikan. Tambahkan kata diberikan kepada kita yang mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Dia. And the power and the way of God will only be shared or given to those of us who entrust our entire lives to Him. Makin bersandar kita kepada Tuhan, makin besar kuasa, tambahkan kata kuasa, yang dianugerahkannya kepada kita. Dan makin banyak Ia mengungkapkan rahasia, tambahkan kata rahasia, hatinya dan rencananya kepada kita. So the more we rely on Him, lean on Him, the greater the power that He will grant us. And the more He will reveal the secrets of His heart and His plans with us. Saudara, kita nggak bisa sangka orang-orang yang menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan, sewaktu dipakai Tuhan, kita sungguh melihat kuasa Tuhan. We cannot deny the fact that those who
completely give their lives to God. Rely on Him completely by faith. They are used by God mightily. Kita nggak bisa sangkal, jadi kita yang setengah-setengah dipakai Tuhan juga setengah-setengah. So those of us who give God half-heartedly, yes, God still will use them, but God will also use them halfway. It's only fair. It's only fair. Ya. Saudara, salah seorang yang menjadi inspirasi banyak orang di Asia adalah Dr. John Sung. One of the men that has become an inspiration to many in Asia was Dr. John Sung. Dia itu datang ke China, dari China ke Amerika, belajar dari dapat gelar Bachelor, Masters, and PhD in Chemistry from OSU, Ohio State University, dalam waktu 6 tahun. Yeah, he came to America. He got his Bachelor, Masters, and PhD in Chemistry from OSU, all in 6 years. Dia seorang yang sangat pintar. Maka waktu Tuhan panggil dia menjadi pendeta, dia nggak terima karena keluarganya miskin. And that's the reason when God called him to serve him as an evangelist or a pastor, he refused, because he came to America with one purpose and one purpose only: to get his education and to come back to China to earn money and to support his family. His father was a pastor, and at the time, a pastor was poor. Dia bergumul, dia tidak terima, jiwanya terganggu. He struggled. He could not accept it. As a consequence, he was disturbed mentally. Dia harus masuk ke rumah sakit jiwa 7 bulan. He was treated in a mental hospital for 7 months. Tapi di situ dia membaca firman Tuhan dari depan sampai belakang berkali-kali, itu menjadi seminarinya. Dan selesai dari perawatan di rumah sakit jiwa, dia menyerahkan hidupnya menjadi hamba Tuhan. So after 7 months of treatment in the hospital, he turned his life over to God. He gave his life completely to Him. Sebagai tanda, saudara, dia menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam perjalanan pulang dari Amerika ke China, ijazah bachelornya, mastersnya dia buang. As a sign or proof that from now on he is devoting his whole life to God. He threw away his bachelor's and master's diplomas. He did not throw away his doctorate diploma. Tahu kenapa? Supaya orang tuanya tahu dia benar-benar sekolah. Kalau enggak dia berkata, saya buang semuanya padahal dia nggak pernah sekolah. Nah, dengan dia pertahankan, dia pegang ijazah yang tertingginya, jadi orang tuanya tahu dia benar-benar sekolah. Kan nggak mungkin dapat PhD kalau nggak ada bachelor dan masters. Yeah. He kept his PhD diploma as a proof to his parents that he indeed went to school, that he earned his bachelor and masters, because without the bachelors and masters, he would not have been able to get his PhD. Saudara, itu yang dia lakukan, dia buang. Saudara, ujian itu. Nah, saudara, dia kemudian akhirnya membentuk satu tim 5 orang menjadi pengabar Injil di Tiongkok. With 4 other people, he formed a band of evangelism, and he traveled all over China to spread the gospel. Nah, salah satunya dalam kelompok itu adalah Andrew G, yang akhirnya datang ke Indonesia, memulai seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang itu. And one of the members was Andrew G, who came to Indonesia and started the Southeast Asia Bible Seminary. Saudara, mereka berlima itu tuh setelah melayani 2-3 tahun ribut, pecah kongsi istilah bisnisnya. The 5 of them split. They had a conflict. Tahu nggak apa konfliknya, saudara? Ada encim-encim kasih pinggang
sabuk emas. There was an old lady who gave a golden waistband. Zaman dulu tuh saudara, emas ditaruhnya biasanya di pinggang itu, kayak band. Ya. Nah saudara, this lady gave this golden waistband. According to Johnson's friends, this is for the ministry, for the 5 of them. Johnson said, for me. I read this in the book. Yeah, I did not make it up. Ribut saudara, pecah kongsi. Makanya hati-hati sama encim-encim yang kaya. Yang kasih ban-ban mas, hati-hati. Sebenarnya bukan salah si encim itu ya, yang salah siapa? Mereka. Yang kasih sincek sih. Saudara, jadi apa yang bisa kita katakan? Johnson passed the test in the beginning. He threw away his diplomas, but he did not pass the second test. That's how they split. In the goodness of God, in the providence of God, God used them. Tuhan utus Johnson ke Indonesia melayani Tuhan di tahun 30-an. Tahun 50-an Tuhan mengutus Andrew G ke Indonesia melayani Tuhan. Jadi Tuhan memakai mereka. And then later on Johnson went to Singapore, Ruth. He started a Bible school in Singapore actually, but the school did not last long, I think. It closed down. And when Andrew G came to Indonesia, he actually initially wanted to start a Bible school in Singapore. But when he found out Johnson had started a Bible school in Singapore, he decided not to. Then he started one in Indonesia. Tapi that's grace of God. God used imperfect servants of His. Tuhan memakai hamba-hambanya yang gak sempurna, Tuhan pakai. Tapi yang saya mau tekankan adalah kita yang melayani Tuhan akan senantiasa mengalami ujian ini. What I want to say to you is that those of us who serve God will have to experience testing after testing. Since we were young, in the beginning of our ministry, until we ended, God will always test us. Can you trust me? Can you trust me? Ya, sambung lagi. Kedua, dari pilihan organ tubuh yang dipersembahkan kepada Tuhan dan dibagikan kepada Harun, dapat kita simpulkan bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Tambahkan kata terbaik. Based on the choice of the organs, the physical organs, offered to God as a burnt offering, and the portion given to Adam, we can actually see God always gives us the best. Kita tahu bahwa lemak dan organ internal adalah bagian yang tidak sehat, tambahkan kata sehat, dan tidak seharusnya dikonsumsi. Saya, Ko Yusdar, Bengki bersalah dalam hal ini. Kita pasti ya suka, ya karena memang enak. Dan itulah yang menjadi bagian Tuhan. Ya. We all know that fat and internal organs are the unhealthy parts, and we should not consume them. And that's what God says, it's mine. That's my portion. Sedangkan daging adalah bagian yang bergizi dan baik untuk dikonsumsi, maka itulah yang diserahkan kepada Harun. But the meat, the most nutritious part, good for us to consume it, that's the part given by God to Adam. Jadi Tuhan memberi yang terbaik. So we can see here that God gives what is best. Dapat kita pastikan bahwa pada saat itu
mereka belum dapat menilai baik buruknya lemak dan organ internal. Yeah, of course, at the time, they could not tell whether fat and internal organs were not good. Belum ada tes darah, no blood test at the time. Ya, no blood test. Masalahnya adalah lemak dan organ internal bukan saja beraroma paling sedap, tapi juga bercita rasa paling gurih. Of course, we all know that fat and internal organs, they not only have a good aroma, but they taste the best. Very tasty. Tui putih, Ruth. Tasty, right? Oke. Dapat dimengerti kalau ada di antara mereka yang bertanya-tanya mengapa tidak boleh mengkonsumsinya. So it is understandable if perhaps some of them question it. Why can we eat it? Oh my goodness, it smells so good. And then perhaps some of them taste it. Oh good, it is so tasty. Nah, mungkin ada pula yang menuduh, tambahkan kata menuduh Tuhan serakah karena mengambil bagian yang terlesat. And maybe some of them accuse God of being greedy. You take the best part, God. Itulah yang sering kita lakukan. Bukan yang terbaik dong. Iya, terlesat. Iya, terakhir nih terlesat. Itulah yang sering kita lakukan. Sewaktu Tuhan berbuat sesuatu, kita tidak mengerti. Tambahkan kata tidak. Udah ada juga, sorry. Dan mungkin menyalahkan Tuhan. That's what we do, don't we? When God does something and we don't understand it, and we blame God. Saudara, mungkin kita pernah mengalami situasi atau pengalaman itu. Perhaps we have had that experience. Kita sungguh-sungguh merasa Tuhan mengambil yang terbaik dari dalam hidup kita. Maybe we have blamed God for taking something or someone who to us is the best part of our lives. Kenapa Tuhan mengambil yang terbaik? And perhaps we question God. Why did you take the best from me? Mungkin itu anak kita, mungkin itu kepunyaan kita, mungkin itu pasangan hidup kita. Perhaps it is our child. Perhaps it is our property. Perhaps it is our spouse. Kita tidak mengerti mengapa kok Tuhan mengambil yang terbaik. We don't understand why God takes the best from us. Namun pada akhirnya dan pada waktu Tuhan, barulah kita mengerti bahwa ternyata maksud Tuhan adalah baik. Tambahkan kata baik. Saudara, kita sering nyanyi lagu-lagunya Robert dan Leah ya. We sing a lot of songs written by Robert and Leah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, itu lagunya Robert dan Leah, dan banyak yang lain-lainnya. Saudara, istri Robert adalah Leah. Orang tua saya kenal baik dengan orang tuanya Leah. My parents knew Leah's parents very well. Nah saudara, Leah itu punya kakak perempuan, namanya Swakyang, teman baiknya Santi dulu waktu sekolah. Yang Leah had an older sister named Swakyang. She was a good friend of Santi when they were in elementary school. Saya juga ingat sekali dengan Swakyang. I always remember Swakyang. I don't know why ya. I knew her when I was a little boy, tapi I had a
strong impression of her as a very nice girl. Saudara, dia meninggal dunia di usia 12 tahun. She died at the age of 12 karena radang di otak, brain infection. Saudara, orang tua Leah, orang tua yang sangat beradab. Leah's parents were very well to do. Zaman-zaman itu, saudara, furniture yang dari Jepara itu tuh disuplai dan dibuat oleh orang tuanya Leah. At the time, furnitures, good quality kayu jati. Very much, I think maybe most of it were built by Leah's parents. Saudara, waktu anak mereka dipanggil Tuhan, itu memukul mereka luar biasa. So when she died, it hit them very hard. Dua-dua orang Kristen, both are Christian, both serve God. Mama saya dan Mama Leah itu teman satu paduan suara. They were in ministry, they served God, and then God took their oldest daughter. Tapi saudara, lewat goncangan yang begitu berat, mereka akhirnya dipulihkan, diperbaharui dalam mengenal Tuhan dan melayani Tuhan. But through the struggle, the worst struggle they ever experienced, God restored them, renewed them. Saudara, kalau kita melihat sekarang banyak penyanyi-penyanyi kontemporer di Indonesia, saya menduga, nggak pasti ya, ini dimulai oleh mamanya Leah. When I see the Christian singers nowadays in Indonesia, I think, I believe, it all began with mamanya Leah, Leah's mom. Karena dialah yang memulai pelayanan pergi kemana-mana dengan band namanya The Disciples dan memanggil orang untuk bertobat. She formed a band, The Disciples, and then went everywhere bringing the Gospels. Pertobat yang pertama adalah Rudy Hartono. Dan Rudy Hartono join the group, ikut-ikut melayani Tuhan, memberikan kesaksian. Nah, dan dari situ akhirnya muncul penyanyi-penyanyi Kristen. Banyak selebriti yang bertobat sampai hari ini. Dimulai dengan apa, saudara? Kematian. Tuhan mengambil yang terbaik. Now we see a lot of Christians, celebrities, singers singing in Indonesia. And I believe it all began with that. God took the best out of this family. But then God used it to bring something wonderful for many. For many. Kita mungkin gak bisa mengerti sampai kita meninggal dunia kenapa Tuhan mengambil yang terbaik. Perhaps until we die, we will never understand completely why God took the best from us. Tapi nanti kita akan mengerti. One day we will understand. Maksud Tuhan baik. We will understand God's purpose is always good. Tapi memang benar, Dia kadang mengambil yang terbaik. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh belajar. Biar kami kuat, lulus tes yang Kau berikan kepada kami untuk percaya kepadamu. We thank you, Father, for the lesson we have learned today. We pray, help us pass the test that you give us. The test of faith to trust you. To trust you. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amin. Terima kasih.